pangalan kami nagapasalamat diha kanimo sa lain usab nga higayon nga kami magatuon sa leksyon niini nga si manahona. Among gihangyo ang imong balang espiritu makiguban ka namo aron amo gayud nga mahisabtan ug makita ang tinuod nga kahulugan sa imong pulong adto sa among kaugalingon. Akong giampo sa pinasay ang among mga viewers, ang mga tigpaminaw nining tulumanon ug sa tanan nga programa nga ginasibya sa Hope Channel South Philippines. Daghang salamat sa aning ministry ug ang tanan among gitugyan diha kanimo kauban sa among mga technical crew nga nadili karon sa studio sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug karon nga biuna mga kaigsunan atong pag-isgutan kining usa ka topiko nga I think to many no medyo dili na kani siya bag-o or dili na kani siya kaning bago nga pagtulunan or bago nga exposure, but adunay mga pipila ka mga butang nga gisaysay dinhi sa atong author nga angay gihapon nato pagalantawon. Actually ang specific nga punto sa atong discussion ni punteriya diha sa particular subject which is actually about the role no sa Bible, unsa man ang role sa balaan nga kasulatan, especially sa tong kinabuhi. I think that's the most important question. So it is just but proper for us to look into the memory text na gigamit dinhi nga atong makaplagan sa Hebrews 4:12 mga kaigsunan. Nagkanayon dinhi sa New King James Version. For the word of God is living and powerful. Sa kini kabuhi ug isa ka nga halangdanon very powerful no. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Pretty good, no? So, ang description na gihatag dinhi ni Paul sa iyang sinulat sa Hebrews, referring to the Holy Bible or to the Holy Scripture, it's actually encompassing mga kaigsunan. You can see how really powerful the Scripture is by looking into the descriptions made by him. Like, for example, sharper than any two-edged sword. Pero tini mga kaigsunan, no? So, it's nagamit sa dini o kanang symbolism nga para gyud nga atong sana kanang ato gayud nga siya nga easily relate sa atong kaugalingon and how it actually transforms us. So it's not just on the outer aspects sa atong kinabuhi mga kaigsunan, but more so bisan pa dinhi gyud sa sulod sa atong kasing-kasing. Kay sumala ni Paul nagadulot kini no ngadto sa kabahin sa atong kalagog, sa kabahin sa atong panghuna-una o sa atong spirito, sa tanan nga bahin sa atong kaluwasan. So gigamit dinhi of course I think it's a metaphor ang usa ka lawas sa tao ug ang ubang bahin niini relating to the discussion of the importance sa scripture sa atong kinabuhi. And not only that, no? I think from one thing then it moves to another, which is actually a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kung imo ni siyang pagalantawon, of course, this is self-explanatory. Self-explanatory in the sense not because how it is being explained to us from the way it is written, but actually from how it is being described to us and how we are able to relate to that kind of description. Like, for example, a discerner of thoughts and intents of the heart. So, with that alone, sa nga na nga pag-hisgot mga kaigsunan nato gayud nga may balan nga kung unsa gayud ka sana ka ng powerful or kanang mahinungdanon no kaning pulong sa Ginoo alang sa atong kinabuhi because of that particular intent and purpose. It's actually kung imo ni siyang pag summarize sa one word mga kaigsunan, I think the key word here is
transformation. Kaning pag-usab sa atong kasing-kasing, then of course ang pag-usab sa atong kinatibukan nga kaugalingon. So, we were not able to discuss this last Monday. The Bible, according sa atong lesson, no doubt you own one copy or perhaps many, which is true, no? Throughout history, sa kinatibukan sa sigulanon sa kalibutan, kaning usa ka mahinungdanon nga libro, which is actually called the Bible, daghan ni siyang giagian makaigsunan, no? Gi-copy sa sikreto nga pamaagi, usahay gipadala sa mga pamaagi nga daw dili normal, no? Usahay gi-ban po ni siya. But despite of this, mga kaigsunan, according sa itong lesson, according to the record, kining book, mga kaigsunan, this is considered as the most published libro sa tibuok nga kalibutan in terms paggamit sa nagkalailahing nga lingwahe, and also one of the oldest. In fact, of course, ang uban niini nangamatay na daw, no? Siguro ang naghimo niini o ang naghatag og panahon nga mga pagsulat ani, pag-translate o pag-transfer from one person to the next and so on and so forth, and then from one generation to the next. So ingani kalisod. In fact, na ako'y nakita kaniya to sa YouTube, mga kaigsunan. Kanibitaw gihulagway siya, gi-illustrate siya kung sa kaniya itong panahon, giunsa sa mga skribo or scribe sa pagsulat sa kaning manuscript, mga kaigsunan, kay kaning one manuscript, gipasa sa next, usay by way of hearing, isulat, tapos maadto na po dito sa next na po nga tao, ilang madunggan, isulat na po so nagpasa-pasa until such time nga na-preserve. So, how amazing that is. And in fact, it took thousands of years, mga kaigsunan, na kaning Biblia, mahimo ni siya nga buo. Dili ni siya sayon kay, this is not just talking about the book per se. It's a book, but it's a book that contains a lot of books, mga kaigsunan. No, they have 39 books in the Old, and then 27 books in the New Testament, different authors. So, it's really a huge challenge for the authors and for those people responsible in gathering all of these documents or manuscripts until such time nga nabuo ni siya. So that's mo na siya nga ato nga angay pagalantawon nining takna. So of course atong nahibalan dinhi sa atong pagtulunan nga ang sinugdanan gyud sa Bible, of course nagsugod sa libro ni Moses, no? Mo kining gitawag nga the Torah, the books of Torah, which is actually kaning book of Torah. This is considered to be as the foundation of the Hebrew scriptures, mga kaigsunan. In fact, mga tao kanito sa New Testament, if you notice, na mga few verses nga makita na nato karon sa New Testament nga ang ilang mga gi-quote, mga kaigsunan, is also coming from the Old Testament. So meaning to say, ang gigamit sa mga tao during the time of Jesus in the New Testament era, actually mga libro ni siya gikan sa Old Testament, and most of them were actually the books which actually called as the Torah. Okay? So ang formation sa Old Testament, no, it took several centuries, no, nga nabuo kini siya, tapos humanana after the Torah na napoy nadugang the book of prophets, tapos kaning writings like for example Isaiah, Jeremiah prophets, and the other major and minor prophets makita nato sa Bible. And then we have the writings, we have the book of Psalms, Proverbs, and other historical books. Perti ka makagsuna, no, how these people would able nga giunsa nila ni siya pagbutang into one book nga it's so amazing nga when you read this book, in so far as the truth is concerned, mga kaigsunan, dili jud ka kakita og inconsistency. That is a big challenge of this. And again, this was not actually written sa same nga panahon. You see how the Holy Spirit, mga kaigsunan, kung giunsa ni siya pag preserba ning nga pinasahi nga libro. So, historically speaking, mga around 400 BC, kasagaran sa Old Testament nga mga libro were already recognized. Around 400 BC, mga kaigsunan. Then, after which came the kanang New Testament writings.
And this happened in the 1st century AD. I think you can check that out. This was predominantly during the time of Jesus Christ. You know, it teaches something about the crucifixion, the death, the crucifixion, and of course, the crucifixion, the life, the crucifixion, and the resurrection of Jesus Christ. Then after which, na po nisunod sa mga disipulo ni Jesus Christ, yung mga apostoles, they started writing the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, and then all of this actually talks about the life of Jesus. And then comes the letters of Apostle Paul as a guidance to churches. See that? And then, of course, comes the last book, which is actually the prophetic vision, which is actually the book of Revelation. So, according to history, mga roughly, these were actually written, the New Testament, from AD 50 on to 100 AD. So, 50 to 100 AD, mga kaigsunan. So, the 27 books of the New Testament were formally recognized in AD 300 to 400. So, why I'm saying all of these dates? Para kung imong ikumpara ni sa mga kaigsunan, and then you trace it back from the very beginning, perti kadugay kayo ni, from the time nagisulat ng first book sa Old Testament, all the way to the book of Revelation, until such time that they were all canonized, it took them like thousands of years, mga kaigsunan. And so amazing how these people were used by God, kung giunsa sila sa paggamit sa Ginoo, para lang yun nga, ilabitaw ni siya nga mapili og sakto, nga kanang the process which is actually called the canonization, mga higala ko. So, amazingly and miraculously, kani siya kaning mga, especially in the New Testament, bisan pa ang Old Testament, ang makita nimo din mga kaigsunan kanang the point of consistencies in the writings. So, that's why that makes motong gingon sa Hebrews nga it's so powerful, it can pierce, di ba? Maka-penetrate sa sulod sa tong kasing-kasing, sulod sa tong, sa different parts of our body, symbolically speaking. Kaya ang katuyuan na makaigsunan, para gyud nga atong masabtan kung unsa gyud ang angay nga mensahe nga ipaabot sa Ginoo alang kanatong tanan. So precisely, and despite of the long years nga niligad makaigsunan, pero ang truth, no, in every book nga gihisgutan sa Bible, dili gid nato makita nga inconsistent with the other books sa Bible. Okay. So, that's the big picture of the Bible, mga kaigsunan. So karon, atong makita din ato sa Tuesday, ang Tuesday na to, naghisgot may tungod sa Bible truth. Right. So kaning kamatuoran nagisgutan sa Biblia. That's why natay common expression nga atong ginaingon nga sola scriptura. Okay? The Bible and the Bible alone. Wala na ilain pa nga libro nga makahatod kanato sa pagdangop sa kamatuoran. Kanang kamatuoran nga is not just mere truth of something else, but it is a truth that will lead us to the heavenly kingdom, or that would lead us to Jesus himself. Right. So, according to the Tuesday's lesson, kaning naghisgot magud ni siya og kamatuoran makaigsunan, let's try to look at this from kanang different perspective, but somehow magamit nato dinhi sa presentation sa atong lesson. Okay. Like for example, nagingon din sa John 14:6, which is the basic thing nga makita nato sa kanang kung kita magabasa sa Biblia, okay? Whether you like it or not, the moment you actually start reading the Bible, nagyud siya effect nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nganuman, because Jesus himself declared, he said that I am the truth. Ako ang kamatuoran. And that actually refers to his word. Because ang gipadako sa Bible makaigsunan, wala na may pulayan except God himself. And of course, that Jesus who was actually nagpakatao din sa kalibutan. So,
the Word actually testifies about Jesus, who is actually the truth, and because it actually testifies of Jesus, John 5:29, this truth is actually it's complete. They said it's complete in katinawan, okay, in clarity and purity. Right. They said, tulo ka klase sa truth, kanang pag-test nato sa truth. Number one is, we have the coherence theory. And number two is the correspondence theory. And number three is we have the pragmatic or the pragmatism theory. So let's try to use this kaning pamaagi alang sa pag-test sa truth kung ato bang kanang masulod nato ang kamaturan nagisgutan dinhi sa Biblia, mga kaigsuunan. Okay, like for example, coherence, for example. Does the Bible make sense as a whole? Is it really, does it actually cohere with, of course, with the reality? So, let's try to look first at the claim. Like for example, the Bible presents a unified and non-contradictory message. Monong ingon ako sa imo ba nga, kung kining Biblia, kining nakaroon din mga kaigsunan, na with all the different books nga itong mabasa din written in different times, and different generation and so on and so forth, kung kanabitaw nagpataka na po ang mga tao nga nagpanguha ba, nga nagkuha ani nga aron to canonize, para nga ma-unified nila into a book, kung they are not really spirit-inspired, mga kaigsunan, dali na kayo makakita o kanang inconsistencies din sa Bible. Insofar as the truth is concerned, I'm speaking of the truth per se, not on the other aspects of this. Kaya dagan mo mga aspects ani the way it is written, na participation sa human effort and so on and so forth. Ang lingwahe nga gigamit sa tao, dili pod kay siya that perfect, di ba? So napod siya challenge pod gamay. But insofar as the truth is concerned, mga higala ko, ang Bible yun, generally speaking, even if you read this one, it actually presents a unified, nagiusa ang tanan nga mga libro nga nadinhi, and then it presents a non-contradictory message. That's very clear. Otherwise, sa kadugay na sa Bible nga nag-exist makaigsuunan, kung naay usa ka libro or more nga naggrabe kayang contradiction in so far as truth is concerned, dugay na ni makaigsunan nga na question sa kadaghanan. But because there is no such thing as that, sa gingon nato nga what we so call the non-contradictory message, or meaning the non-contradictory message of truth, then the Bible stays here. No, it actually continues to stay with us, mga kaigsunan. So that's the amazing part of the Bible. So they said this was actually written for about 1,500 years, by many authors. Imagine that, over 1,500 years. Ingana kadugay mga kaigsunan. Wala ni dagan ba kay mga pamaagi, na nakitaan nga mga, pieces of evidence, kung giunsa ni siya, and so daghan kayo mga proseso nga gihimo mga kaigsunan. Let us not discuss them anymore. So ang verdict ani is, despite of this challenge is, na of course apparent tensions, na mga critics nga giingon nga na contradictions, na uban pud nga maingon nga naay mga inconsistencies sa paggamit sa facts, Pero kung lantaw nimo ang kinatibuk-an nga message makaigsunan, the message is just the same. So, okay. So naay mga gamay nga mga siguro nga mga challenge because of the human kanang limitasyon sa atong panghuna-una sa mga authors, kay mga tawhanon na pud ni sila mga kaigsunan. But insofar as the truth is concerned, I must say that the truth nga gidiscuss sa Bible is actually absolute. That's a statement, a clear statement to make. So, ang kanindot is, like for example, you will not fully understand kaning the book of Revelation kung dili ka mobalik dito sa book of Daniel. Same is true with Daniel.
Especially when you read the book of Daniel from our present time. Sa karon nato nga panahon. So kung imo na siyang pagalantaon, especially when you go to Daniel 7 and then you move to Daniel 8 and then Daniel number 9, then you need to go to another book as a supplementary, which is actually the book of Revelation. Okay? So that is how amazing that is. And yet, ang gap bitaw sa pagsulat sa book of Daniel and Revelation, dugay pa mga kagsunan. Dili nga na kadali nga, dili say the next year or the next 10 years or so nasulat dayon ang book of Revelation. No, dugay pa ang gipaabot nga nahimo o nabuo ang book of Revelation. And amazingly, if you study it very carefully, it actually speaks of consistent truth. It actually coheres with what is being spoken of in the book of Daniel. So therefore, the test of coherence, kung iadong i-apply sa gitawag na to nga biblical truth makaigsunan, of course, we can make the conclusion largely coherent. The Bible is, of course, largely coherent, especially at the level of its central message. Okay, ha? Let me say this again. At the level of its central message, which is actually the core of its truth. Okay. So that's how we look at that one. So, of course, then the second test is, we call this one as the correspondence theory. Another way of testing truth. Okay. So, nag-correspond ba ni siya sa reality? Kanibang gisgutan sa Bible? Na ba ni siya, ni-align ba siya sa mga pangitabo nga iyang gisgutan? Okay. Like for example, one particular event, kung muhisgot siya ka ng Sodom and Gomorrah, na magi lugar na gitawag nga Sodom and Gomorrah, sa ato karon nga kapanahonan, when you look at this, and then it was mentioned many centuries ago, ato mapagyapon na ma-align or ma-relate sa reality. Or is this such as kanang gitawag na to nga kanang the place called Garden of Eden, Babylon, kay gisgutan man sa Bible ang Babylon, gisgutan po sa Bible ang Kingdom of Persia and Greece, and so on and so forth. Tinood ba jud ni? Does the Bible really, kaning facts ang gisulti sa Bible, correspond with the reality? If it corresponds, then it passes the test of correspondence. We call that one as the correspondence theory. Mao ng biblical events, as we all know, corresponds to real history. Kaya kung wala siya ni correspond, mga kaigsunan, again, let me say this again, dugay na ni siya na kanang natumba. Daghan na kayo ang nag-critic o nag-question sa authenticity and the validity of the Bible. Of course, na mga pipila, but of course, kadaghanan gyud sa mga tao nga nagagunit sa Bible, mga higala ko, would always think na ang gisulat din sa Bible, of course, we rely on the statements coming from our Bible scholars, but of course, we can also see that and we can also read that na makaingon tang there is really it actually corresponds to real history. Right? Like for example, gamit ang archaeology, many places, kini nga mga kings nga gisgutan sa Bible, exist ba ni mga events nga nahitabo, and so on and so forth. But of course, there's no need to discuss this one further, and I think you can do your own personal research for this effect. And then we have the manuscripts, like the Dead Sea Scroll, nga ni-suporta sa textual reliability. Then katong tao ang gitawag nga Jesus of Nazareth. Actually, amazingly, mga kaigsunan, kaning the death of Jesus, or the Jesus himself, there's even the historical Jesus nga gisgutan din sa New Testament, is actually a widely accepted as a historical kanang data, mga kaigsunan. In fact, ang pagpakamatay ni Kristo, even iban nga mga reliyon nga dili sama kanato, but they also believe on the death and the resurrection of Jesus Christ. Og na po yung mga archaeological evidence that would support that claim, mga higala ko. Of course, in every claim naman ko mo contest. But the thing is, natay mga
natay mga evidence nga gitawag na to mga archaeological evidence that would actually support that claim. Like the cities of Jericho, Jerusalem, Nineveh, no, all of this would actually support also na ay karon nga mga lugar nga ma-identify din nato nga actually it corresponds to what is being talked about in the Bible. See? So, the last one, ako lang ni siyang isgutan kay para, when we go forward, mas dali na to nga mahisabtan. Okay. Again, ang verdict is, nagitawag na to nga strong historical grounding, nga gisgutan sa Bible, nga would actually correspond with the reality. The third one is the empirical. The empirical, it raises this question. Can it actually be tested or experienced? Ato bang ma-experiensyahan ang gisgutan din sa Bible? Why are we talking that? Because we want to test the truth that is being spoken of in the Bible. Like for example, Psalms 34:8, di ba? Ingon diha sa Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. So, you really have to experience Him in order for you to know how really good God is. Kasi if you will not actually indulge yourself with Him, kung dili ka kanabitang makihimamat, okay, or make that encounter with Him, then you will never know, or you will never experience, or you can never make such kanabitang conclusion sa imong kinabuhi how good really God is. And amazingly, kung imo makita makaigsunan is, matingala ka nga bisan pa sa kanabitang mga kulungan nga mga tao nga na sentensyahan og kaning, di ba, kang death sentence, pero makita niyo makaigsunan nga daghan pud sa ila nga when they receive the message of the Bible, the gospel truth, daghan sa ilang kinabuhi na usab. You see that? Despite of kanabitang ilang record nga ngilngig kayo, pero ang katapat ra gid ay makaigsunan kanira gyud kining mensahe sa Ginoo. And that is how kanang gitawag nila nga how this biblical truth is experientially testable. Let me say this again. Experientially testable. It can be tested through experience. You can ask some of your friends how they were changed by the Word of God. How they were transformed. Kung yun sila magbago sa kamatuoran makaigsunan, pinaagi din sa pagbasa or sa pagmensahe, gikan sa pulong sa Ginoo. So, empirically speaking, it can be experientially tested. So, there is the transformation of character, the purpose, and life direction. So, despite sa panahon nga usay, nabuhay ba mga tao, sometimes it happens to me, it happens to you, nga usay, malibog taon sa atong direction, sa atong spiritual na pagkinabuhi, pero, di ba, sa panahon nga atong i-commit ang atong kaugalingon di kang Kristo, matingala ta makaigsunan nga wala na to damha o wala na to beyond our expectation, makabaton ta og direction og kanang meaning sa atong kinabuhi. That's why mao ning giingon sa Hebrews atong ibasa kanina nga how really powerful the Word of God is. And this is what is called a biblical truth. So, ang pinakadako gyud nga mensahe mga kigsunan nga it speaks about biblical truth, kaning the truth of forgiveness. Nga lisod kayo sa uban kini nga madawat, mabito to ingon si Gandhi nga ingon siya nga I like your Christ but I don't like your Christians. Ang usa ka butang yun nga nakapa-elevate sa panghunahuna ni Gandhi kay dili po kani si Gandhi, it's lahi po dang yang reliyon, no? I think he's a Hindu. So lahi ang perspective or worldview nga iyang ginadala, but when he started reading the story and the works of Jesus, then it dawned on him, naghatag kini ang impression how really good this man is. Especially when he, kanabita kaya pagpakamatay sa alang kanato, the humility and love, kani siya kaning forgiveness, humility, kaning gugma, this can actually be tested in real life.
Also, empirically speaking, this can be tested in real life. So, mao nang gingon dinhi nga Bible truth, and not only be tested in real life, but it can also produce observable outcomes. Di ba? You know, you can speak for this, ladies and gentlemen. So, of course, this is not a kanang laboratory, kanang empirical, no? Not necessarily in the strictest sense, pag-handle sa empirical nga sana kanang way of doing it, all right, like doing physics and other disciplines makaigsunan, but rather it is more of existential and experiential. Okay? Empirical in reference to on the side of being existential and also empirical. Meaning something that I can experience, something nga makita nako ang outcome ani nga once it comes out of me, it can actually be observed. Maobitan nga what happens to me, pwede siya maka-influence po sa akong kauban sa trabaho, akong kauban sa pamilya, di ba? It's either way. Pwede siya, just in the life, no, ordinary life, pwede po siya good, pwede po bad. But in the Bible, grabe kayo siya ka-powerful, mga kaigsoon. So, it can be observed. So, empirically meaningful, in lived experience, though not reducible to scientific measurement. Diligid na ito nga kanabitaw absolutely ma-reduce na ito sa scientific measurement. So, empirical, ang ato lang gisgutan nga on the basis of one's experience. Sa iyang experience, sa iyang existence, mga kaigsunan. Okay? So, that's how we look at that one. All right. So, that's why in our lesson, if you read here, like for example, in John 17:17, no? Atong pagalantawan kung unsay gihisgutan din that's why the Bible is telling us to sanctify them in truth. Ato silang kanabitang if I were to interpret this, you have to consider them seriously sa imong kinabuhi. Why? Because kanang nasulat diha sa Biblia. Dinhi karon makaigsunan, according to John 17:17, mao kini ang kamatuoran. This word is actually truth. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. You see that one? So, now here, okay, in the Bible declares that basic truth, makaigsunan, Jesus himself doesn't change. Wala siya nagabago. And at the same time, as we read God's word, our understanding of God and His truth can actually grow. Dili siya kanang static. Why? Because the truth that we actually encounter with, it is not just the message per se. For example, if I read a particular verse here in the Bible, okay, like for example, if I read John, I will open my Bible, for example, to John 14. Okay. Suppose if I read this way, let not your heart be troubled. So, the truth that is being spoken of in this line is, ang akong na-encounter makaigsunan, for example, if I read, ayaw imua nga malisang ang imong kasing-kasing, di ba? Or magkalibog ang imong kasing-kasing. Ang imo ra gyud pagahimuon according sa John 14, for example, motuo ra gyud ka sa Ginoo o ngadto kang Ginoo ngadto kanako or kang Jesus Christ. Okay. You believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. So, this is truth, not because I am reading it from a statement stating so. Of course, gibasa po na, that's correct. Initially, of course, I know it's truth because ako pong gibasa. But beyond that, makaigsunan, what I encounter here, it's not just the statement or the message telling me, let not your heart be troubled.
what I encounter, makaigsunan, is the person himself. So it goes beyond the reading, the statement. So when I see that person in this statement, makaigsunan, then it begins to change my perspective in life. Yan na siya. That's why, the word is actually truth. And according to Mrs. White, if I may read, there are mines of truth yet to be discovered by the earnest seeker. In speaking of truth, she said further, always refer to truth as given by God through His Word. Truth, meaning there is no other truth na pwede pa nato makaplagan. Of course, from the other way of defining it, na may mga pamaaging sana ka nang madiskubrihan nato ang kamatuoran. But in so far as the spiritual truth is concerned, there is no other way to find it except from the Bible itself. Diba? Why? Again, because the moment I read this Bible, the moment I read the statement from the Bible, from that time on, from the moment you read it, that's also the moment that you will encounter the person who is actually speaking to you through the Word. I remember si Rowen Katoliko when we were in Manila. Si Rowen, if you are watching right now, ingon siya, binimo Pastor Rock, sa una, iya po ng confession. Sorry, si Rowen, wala ko na langit nimo. Ingon siya, sa una, akong basa sa una, dugay na po ito. Ingon siya nga, mamata ko, sa cellphone day akong tanawon, usahay, pag matana ko, lahi ang akong pagkabasahon, usahay, mga distractions ba. Pero akong gitistingan yun, Pastor Rock, ingon siya, kanang pagmata bitaw nato sa buntag, especially in the morning, kanang bitaw i-put aside sa nimo ay mong cellphone, tapos unaha ang imong Biblia. Siya nga, akong experience yan, Pastor Rox, murag lahi gyud ang akong paminaw. Lahi ang dating sa kuha. Why? Because the Bible speaks of no other thing except the truth. It also happens to me, mga kaigsoon, di ba? Usay, matindal di apod ta, usay. Buhulat ta kay basig kinsay mo text nato, or basig na ay mga message nga importante, basig na nanawag nga na-miss nato. So, ato sa nang okay-okayo na tong cellphone. But, you just give it a chance, mga kaigsunan. Of course, akong part, it's still part of my kanang, I would say kanang, di bagay ingon nga, that perfect, pero, nangkamot rapod kauban sa grasya sa Ginoo. Og many times, sa malapod sa gingon ni Pastor Rowen nga, ang effect sa iyaha o sa akong kinabuhi, or sa uban pa nga nagahimo niya na, it's actually teaching you something about who that person is, nga gi-introduce niya sa imuha upon reading the Bible. That's the thing. So, that's why, according to our reading, in the end, the Bible and the Bible alone must be foundational source of what we understand as truth. Okay, the moment you use another reference nga atong i-consider nga at par with the Bible, then magkaroon gid siya problema makigsunan sa atong panglantaw sa kinabuhi. So, according to the author, all other sources must be tried and tested by the Word of God, even what we deem reason. Bisan pa ang reason, mabitan, ingon sila nga, faith and reason. Unsa may una? Reason ba or faith? Of course, naboy gidugang ani nga ikatulo, pero duha ra pod ni siya makaigsunan, faith and reason. Of course, para sa kuha, una gid ang faith. Nganong dili man mauna ang reason? Kay kung iuna na to ang reason makaigsunan, tungod sa atong pagka makasasala, kanabit hang dagan kayo og problema nga atong panghuna-una. Mao na nga dili gid pwede nga unsa man nga i-angle nato atong kaugalingon una sa reason then saka sa faith. Kay bisag makaingon ta nga bright ta makaigsunan pero tungod sa atong state sa atong pagka makasasala makaigsunan, ang atong reason would always remain defective. Mao na nga faith siya gyud ang una para sa kuha before we go to reason. That's why our lesson is telling us,
even what we deem reason. Kay usahay, makaunong na to, according to my reasoning ability, murag, murag, dili lagi ni siya mao or what. But the moment we start thinking that way, atong testingan, kanabitang i-test na to, sa word sa Ginoo, which is actually truth. That is the primary kanang way of testing the truth. Okay? So I think on Wednesday, there is not much to discuss on Wednesday because it talks about the Bible claims, no? Dagan kay diri nga claim. One of them is gisgutan din sa Jeremiah 15:16. If your soul is empty and hungry, open the living word, no? Ato lang pagabuksan o pagabasahon kaning buhi nga pulong sa Ginoo. God's words taste good to the mind and heart, and when we read them, they will fill us and sustain us as promised. Mao nang bisag ako bitaw makaigsunan, for example, makaingon ta nga usay maggawali man gid ta, pero many times pag mabasa ko Bible, naday mga ani gisulting Ginoo, no? For example, ako sa book of Jeremiah ron, ako bitaw na-appreciate nga usay ang pagmahay bitaw sa Ginoo siya mga katawhan, pero towards the end, iya la pong gitistingan niya mga tao kung gusto na po niya nga maleksyon ba. Pero sa katapusan, ang iya gid nga intention makaigsunan nga mabawi gid ang iyang mga katawhan. Pero ang kanindot ba, kanabito ang gidala si Jeremiah dito sa tighimo sa pat makaigsunan, tapos tagaan sa mensahe sa Ginoo nga i-deliver niya sa iyang mga katawhan, mura bitaw i-illustrate sa Ginoo. So it's so amazing na when you read that, nga usay wala nimo na siya nga appeal sa imong mga pangunauna, pero na-encounter nimo para mura pog ang kanang mensahe para kayang para sa katawhan nga gihatag kadto kang Jeremiah is also meant alang kanako. That's how amazing that is. That's why God's words taste good to the mind and heart. Right? So, I think, dili naman po di sa kailangan o dako ba kayo nga elaboration. Ako lang gisaysay, kanang unsaon pag-test sa truth, because the Bible actually speaks of truth. Of course, dili po nato nga malimit sa tulura pod ka mga pamagi sa pag-test sa truth kay. Those are only kanang, the easiest way lang ba, nga pwede na ito matestingan kung ang Bible ba makastand ba sa test of truth using these three theories: correspondence, coherence, and pragmatism. O katong nakita nga it can actually stand, mga kaigsunan. So daghang salamat sa inyong pakiguban karon nga panahon, karon nga gabi una. Akong gihangyo nga ato ni siyang matiwas karong Friday with a much more kanang profound and way of kanang discussing this insofar as how we experienced the Word of God. Not necessarily theoretical, but more on how myself responds upon reading the Word of God. How I respond to God upon reading His Word as truth. So kana lang mga kaigsunan karong gabiyonat. So daghang salamat sa inyong pakiguban. O see you this coming Friday. Atong idugo atong mga ulo sa closing prayer. Heavenly Father, how thankful I am for the wonderful time in which we could look into the different aspects of our study for this week, which actually talks about the relevance of the presence of the Bible in ourselves. It is the truth and nothing but the truth. And it speaks of the absolute truth, because it is you who is talking to us. So by reading the Bible, it is not just the message that we encounter, but it is that person whom we call Jesus. He is the one that we encounter upon reading His Word. Let it be our experience by myself and all of us, our viewers and listeners who are following this program. And thank you for the opportunity to take part in this ministry. In Jesus' name I pray. Amen.